Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. We are from 9 group which consists of 4 people, namely Arfiani Nurhalimah, Anissa Fatira Nur Cahyani, Cynthia Wardani, and Nursari Dewi. And here we will present about gender, politeness, and stereotypes. Language and confidence. Robin Lakoff, an American linguist, argues that women use language that reinforces their subordinate status. They collusion in their own subordination in their own way. Social dialect research focuses on the differences between female and male speech in the area of pronunciation with some attention to synthetic construction. Bahasa dan kepercayaan diri wanita. Robin Lakoff, seorang ahli bahasa Amerika, dia berpendapat bahwa perempuan menggunakan bahasa yang memperkuat status subordinat mereka. Mereka berkolusi dalam subordinasi mereka sendiri dengan cara mereka. Penelitian dialek sosial berfokus pada perbedaan antara ucapan wanita dan pria di bidang pengucapan dengan beberapa perhatian pada konstruksi sintaktis. Features of women's language. Lakoff suggested that women's speech was characterized by linguistic features such as the following. Number 1. Lexical headkeys or fillers. Second, text question. Third, reaching intonation on declarative. 4. Emphatic adjective. 5. Presage color term. 6. Interceiver such as just and so. And the last, hypercorrect grammar. Fitur bahasa wanita. Lakoff menyarankan bahwa pidato perempuan dicirikan oleh fitur linguistik seperti berikut. Nomor 1, lindungi nilai atau pengisi leksikal. Nomor 2, tandai pertanyaan. 3, intonasi, naik pada deklaratif. 4, kata sifat empati. 5, istilah warna yang tepat. 6, penguat seperti adil dan sebagainya. Dan terakhir, tata bahasa hiperkoreksi. Coherence of the feature that Lakoff identified can be illustrated by dividing them into 2 groups. First, there are linguistic tools that can be used to protect or reduce the power of an utterance. Second, there are features that can enhance or intensify the strength of the proposition. Lakoff argues that both types of modifier are evidence of an insecure speaker. Matching device explicitly signal a lack of confidence, while uplifting devices express the speaker's anticipation that the receiver may remain uncertain that therefore provide reassurance. In all other contexts, everyone uses more politeness devices. In this community, male conversation can be seen as an unusual variation. The so-called female conversation is the norms used by everyone in most contexts. In Malagasy, on the other hand, it is men and not women who qualify and modify their speech, and who generally use less direct language. Because indirectness is equated with politeness, Malagasy men are also perceived as more polite speakers, a contrast to Western norms, but one that is accounted for by the particular social roles of women and men in the community. Koherensi internal feature yang diidentifikasi Lakoff dapat diilustrasikan dengan membagi menjadi 2 kelompok. Pertama, ada perangkat linguistik yang dapat digunakan untuk melindungi atau mengurangi kekuatan suatu ujaran. Kedua, ada fitur yang dapat meningkatkan atau mengintensifkan kekuatan proporsi. Lakoff berpendapat bahwa kedua jenis pengubah itu adalah bukti dari pembicara yang tidak percaya diri. Perangkat lindung nilai secara
eksplisit menandakan kurangnya kepercayaan diri, sementara perangkat penguat mengungkapkan antisipasi pembicara bahwa penerima mungkin tetap tidak yakin dan karena itu memberikan jaminan. Dalam semua konteks lain, setiap orang menggunakan lebih banyak perangkat kesopanan. Dalam komunitas ini, percakapan laki-laki bisa dilihat sebagai variasi yang tidak biasa. Apa yang disebut percakapan wanita adalah norma yang digunakan oleh semua orang di sebagian besar konteks. Di Malagasy, sebaliknya, laki-laki dan bukan perempuan yang mempunyai syarat dan modifikasi ucapan mereka yang umumnya menggunakan bahasa yang kurang langsung karena ketidaklangsungan disamakan dengan kesopanan. Laki-laki Malagasy juga dianggap sebagai penutur yang lebih sopan, kontraks yang lain dengan norma-norma barat, tetapi yang diperhitungkan oleh peran sosial khusus perempuan dan laki-laki dalam komunitas itu. Di komunitas lain juga faktor-faktor sebagai peran atau status sosial relevan dengan pola penggunaan bahasa yang berbeda oleh perempuan dan laki-laki. Memang sebuah studi tentang narasi pribadi Samoa menemukan bahwa status lebih penting daripada gender dalam memperhitungkan penggunaan perangkat kesopanan positif tertentu. Wanita berstatus dengan gelar Samoa misalnya menggunakan lebih sedikit perangkat semacam itu daripada pria muda tanpa gelar. Pria Samoa menggunakan frekuensi kesatuan negatif the distance tertinggi untuk menafsirkan pola tersebut. Interaction, the factor that contributes to the interaction in the assessment of social distance and being polite. Consider the complication introduced in the solidarity and status interaction tough language that has a choice of pronouns such as tu and vos in French or tu and si in German. What kind of social relationship is implied by a mutual vows between two people? The norm for using Western greetings have changed over time to place more emphasis on solidarity and lesson status. But this does not apply universally. For example, Java. The choice of an appropriate style reflects the speaker assessment of the relative status of two participants. The higher the recipient status, the more complex the select Java language level. Being polite in Javanese is clearly a complex linguistic problem. Social status, social distance or solidarity, and level of formality of interaction are dimensions that are relevant in all societies in determining how to speak politely. Jadi, faktor yang berperan penting dalam interaksi adalah penilaian jarak sosial dan bersikap sopan. Pertimbangan komplikasi yang dimasukkan ke dalam solidaritas dan status interaksi melalui bahasa yang memiliki pilihan ganti seperti tu and vos di bahasa Prancis dan du and si di bahasa Jerman. Hubungan sosial seperti apa yang disyaratkan oleh adanya saling memilih antara dua rakyat, yaitu norma untuk menggunakan salam barat telah merubah dari waktu ke waktu. Lebih menekankan pada solidaritas dan status pelajaran, tapi ini tidak berlaku secara universal. Sebagai contoh, Jawa. Pilihan gaya yang tepat mencerminkan sikap pembicara, penilaian status relatif dari dua peserta. Semakin tinggi penerima status, semakin kompleks level bahasa Jawa yang dipilih. Bersikap sopan dalam bahasa Jawa jelas merupakan masalah linguistik yang kompleks. Status sosial, jarak sosial, dan solidaritas dan tingkat formalitas interaksi adalah dimensi yang relevan di semua masyarakat dalam menentukan cara berbicara yang sopan. Finally, it is important to remember that interactions are not static. What is considered polite, the beginning of the interaction may be considered a bit stiff and formal because the interaction action takes place and people engage in lively conversation. On the other hand, interaction that started out politely may deteriorate over time if participants find that they disagree. In other words, what is considered polite or impolite can emerge, change, and develop tough interaction. For example, women whose husband cooperate and who don't like each other very much. Sometimes, people unintentionally offend others as a result of different norms and expectation about how to express friendliness or respect. Out of the relevant
dimension, solidarity and status may be universal. The way in which they are related are likely to differ in different communities. People from speech communities or different cultures often express certain speech acts differently and use different rules of interaction. As a result, misunderstanding position may arise and they may unwittingly offend each other. Rules in the language are to interact perfectly. Jadi kesimpulannya yaitu, interaksi juga diperlukan menggunakan bahasa secara sopan dengan kata lain yang dianggap sopan atau tidaknya dapat berkembang dan dapat diketahui melalui bagaimana cara kita berinteraksi. Terkadang orang tidak sengaja menyinggung perasaan orang lain saat berinteraksi karena perbedaan norma harapan dan tidak adanya rasa hormat. Meskipun dimensi yang relevan, solidaritas dan status mungkin universal, cara realisasinya cenderung berbeda dalam komunitas yang berbeda. Akibat kesalahpahaman yang muncul tanpa disadari, saling menyinggung. Pentingnya aturan di bahasa untuk adanya berinteraksi secara sempurna. Gossip. Gossip is a type of conversation in a group that takes place between people in an informal context. In Western society, gossip is defined as nonsense. The function of gossip is to emphasize solidarity and maintain social relationship between the women involved. Gossip focuses on personal experience, personal relationship, problem, and personal feeling. This includes criticizing the behavior of others. Women then, to avoid criticizing people directly for causing discomfort. Gosip merupakan jenis pembicaraan dalam suatu kelompok yang berlangsung di antara orang-orang secara informal konteks. In Western society, gosip didefinisikan sebagai omong kosong. Fungsi gosip yaitu untuk menegaskan solidaritas dan memelihara hubungan sosial antara perempuan yang terlibat. Gosip berfokus pada pengalaman pribadi, hubungan pribadi, masalah, dan perasaan pribadi. Ini termasuk mengkritik terhadap perilaku orang lain. Wanita cenderung menghindari mengkritik orang secara langsung karena menyebabkan ketidaknyamanan. The linguistic construction of gender. Gender is an identity that is generally assigned and cannot be changed automatically, classifying everyone we meet as female or male. With a moment's reflection, gender identity as a contract is useful in explaining examples where women adapt to masculine context and men adapt to feminine context by using features that indirectly indicate or relate to masculinity and femininity. For example, female police officers are sometimes advised to portray a masculine image, wearing a big sweater that shows their upper body strength and both to show that they are used to working hard. They also adopt a cool style. They don't smile much and they talk loudly. The linguistic construction of gender.
Gender merupakan suatu identitas yang umumnya diberikan dan tidak dapat diubah secara otomatis. Mengklasifikasikannya setiap orang yang kita temui sebagai perempuan atau laki-laki tanpa refleksi sesaat. Identitas gender sebagai konstruksi berguna dalam menjelaskan contoh di mana perempuan beradaptasi dengan konteks maskulin dan laki-laki beradaptasi dengan konteks feminim. Dengan menggunakan fitur yang secara tidak langsung mengindeks atau terkait dengan maskulinitas dan feminitas. Contohnya, polisi wanita. Terkadang polisi disarankan untuk memerankan citra maskulin, mengenakan sweater besar yang menunjukkan kekuatan tubuh bagian atas dan sepatu boot untuk menunjukkan bahwa mereka terbiasa bekerja keras. Mereka juga mengadopsi gaya yang keren. Mereka tidak banyak senyum dan berbicara keras. Fifth, the linguistic construction of sexuality. The relationship between language and sexuality involves not only how people construct their sexual identities as gay, heterosexual, lesbian, or bisexual, for example, but it also considers how people use language to learn about sex, talk about sex and desires, and engage in sexual activities. Heterosexual people usually make normative choices in most contexts, establish themselves as feminine or masculine to signify their sexuality. In some studies, homosexual men indicate that they could draw on linguistic resources to show their sexual orientation through speech. One of the rhetorical strategies is camp talk, widely regarded as indexing homosexuality through features such as exaggeration, parody, paradox, expected relationship inversion, and linguistic interpreters. And camp talk is generally related to homosexual male talk. Camp talk deal with speaking style, not dialect. Hubungan antara bahasa dan seksual tidak hanya melibatkan bagaimana orang membangun identitas seksual mereka seperti gay, heteroseksual, lesbian, atau biseksual, tetapi di sisi lain juga mempertimbangkan bagaimana orang menggunakan bahasa untuk belajar tentang seks, berbicara tentang seks dan keinginan, serta terlibat dalam kegiatan seksual. Orang heteroseksual biasanya membuat pilihan normatif dalam kebanyakan konteks, dengan membangun diri mereka sebagai feminim atau maskulin. Hal ini untuk menandakan seksualitas mereka. Pada beberapa penelitian, laki-laki homoseksual mengindikasikan bahwa mereka dapat menarik sumber daya linguistik untuk menunjukkan orientasi seksual mereka dengan melalui pidato. Salah satu strategi retoris adalah camp talk. Secara luas dianggap sebagai pengindeksan homoseksual melalui fitur seperti berlebih, parodi, paradoks, inversi hubungan yang diharapkan, dan pemari bahasa linguistik. Dan camp talk umumnya terkait dengan pembicaraan pria homoseksual. Camp talk sendiri berkaitan dengan gaya bahasa, bukan dialek. 6. Sexist language. Sexist language is one example of how a culture or society conveys value from one group to another and from one generation to the next. The study of sexist language is concerned with the way language expresses negative and positive stereotypes of both women and men. In the area of semantics, the available English metaphor to describe women include a number of images of very high discount compared to those used to describe men. For example, animal imagery
is one example of an area where image of women appears to be less positive than image of animals, referring to men have at least some positive component. Apart from animal image, there are also food image. In addition, many words reinforce the view of women as a group of deviations, abnormal or subordinate, as in English morphology. Another claim is that English makes women invisible in the use of he and man. As a generic form, some of these claims can provide insight into people's perceptions and stereotypes and aspects of culture. Relative status can be demonstrated not only in the manner in which women and the language are spoken, but also in the language used about women and men. Moreover, linguistic data support the view that women are often labeled subordinate status based on their own sex and are treated linguistically as subordinates regardless of their actual power or social status in a given context. Bahasa seksis adalah salah satu contoh cara budaya atau masyarakat menyampaikan nilai-nilai dari satu kelompok ke kelompok lain dan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Studi bahasa seksis berkaitan dengan cara bahasa yang mengungkapkan stereotip negatif dan positif baik bagi perempuan maupun laki-laki. Di daerah semantik, metafora Inggris yang tersedia untuk menggambarkan wanita mencakup sejumlah gambar penurunan yang sangat tinggi dibandingkan dengan yang digunakan untuk menggambarkan pria. Misalkan, citra hewan adalah salah satu contoh area di mana gambar wanita tampaknya kurang positif daripada citra hewan yang mengacu pada pria memiliki setidaknya beberapa komponen positif. Selain citra hewan, ada juga citra makanan. Selain itu, banyak kata menguatkan pandangan wanita sebagai kelompok penyimpangan, abnormal, atau bawahan, seperti dalam morfologi Inggris. Klaim yang lainnya adalah bahasa Inggris membuat wanita tidak terlihat seperti dalam penggunaan bentuk dia dan manusia sebagai bentuk generik. Beberapa klaim ini dapat memberikan wawasan tentang persepsi dan stereotip masyarakat dan aspek budaya. Status relatif dapat ditunjukkan tidak hanya dalam cara wanita dan bahasa yang digunakan, tetapi juga dalam bahasa yang digunakan tentang wanita dan pria. Terlebih, data linguistik mendukung pandangan bahwa wanita sering dilabeli status bawahan berdasarkan jenis kelamin mereka dan diberlakukan secara linguistik sebagai bawahan terlepas dari kekuatan sebenarnya atau status sosial mereka dalam konteks tertentu. Okay, here the explanation of the material from our group. Thank you for your attention. Hopefully our explanation can help you understand the contents of this material. Thank you.